Ya marhaba. Assalamualaikum. Wah. 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 Ya mafi malum ya Shanda Bangladesh ke ya kil ya Shanda. तो जीते क्या या ठंडा मिली तू खाली किल या माफी मालूम या अल्लाह बांग्लादेश या बांग्लादेश में ठंडा ये शांडा ओके ये शांडा खोजा এ ভাই কই যান তাড়াতাড়ি। ভাই আমার কপিলের ছেলে সে তার জন্য আমি ঠান্ডা ঢোকাইতে যাচ্ছি বিদেশ থেকে চলো আসো আজকের মধ্যে কপিলের ছেলের ঠান্ডা খুঁজে বের করতেই হবে যেভাবে হোক ঠান্ডা খুঁজতে হবে ঠান্ডা কোথায় ঠান্ডা আজকের মধ্যে খুঁজতেই হবে ঠান্ডা গেল কোথায় কোথায় या मालूम या ठंडा খোঁজা या ठंडा या मालूम ঠান্ডা খোঁজা ठंडा अब जब यहाँ बांग्लादेश की ठंडा है तो मालूम या किल ওগা ঠান্ডা ইয়া अब तो ठंडा वैसे खे ठंडा ঠান্ডা ठंडा কিলি ওখানে ঠান্ডা ঠান্ডা ये तो मालूम या किल ঠান্ডা রে अब तो या खाली ठंडा